Assalamualaikum dan selamat malam, salam sejahtera. Uh, Malam ni kita akan sambung lagi untuk chapter 4, sambungan daripada kelas pada hari yang sebelum ini. Jadi untuk malam ini, chapter 4, kita akan tengok berkenaan dengan Newton Law of Motion. Right? Sambungan daripada kelas pada hari yang sebelum ini. Jadi untuk malam ini, chapter 4, kita akan tengok berkenaan dengan Newton Law of Motion. Right? Okay, untuk Newton Law, first kita akan tengok state of Newton Law of Motion, and the next is apply Newton Law of Motion. Go to the next slide. First is Newton first law. So this is Newton first law of motion. So first state for the Newton, or how you can describe Newton first law. Look at the lecture notes. Newton first law, an object at the rest will remain at the rest or continue to move with uniform velocity in the straight line unless it is open or external force, or if you use the equation or formula, that how you can describe the Newton first law is F net is equal to total F is equal to 0. Right? So how you can describe Newton first law? Okay. Jadi kalau saya boleh ringkaskan daripada penyataan or definition of first Newton law, right? Newton's law. So first Newton law, right? So if look at the equation, given by the question is F net is equal to total F, or F is equal to 0. Hukum Newton yang pertama dia menyatakan sebagai total F is equal to 0, right? Total F is equal to 0 or F net, ataupun dinyatakan sebagai daya bersih, right? So apa maksud dia? Maksudnya kat sini, first kita boleh nyatakan sebagai kalau jasad itu, right, dalam, okay, if you have the objects on the table, okay, jasad yang berada di atas permukaan meja, dia akan kekal macam tu, okay, merujuk kepada seperti yang kita sudah bincang sebelum ini, the force acts on the object if the object static on the table. So first we have a weak force, direction to the downward, and we have another force, normal force, direction to the upward. Because the direction of the upward force is equal to direction, magnitude direction, force, downward force, or we can use daya ke atas, normal force, is equal to daya ke bawah, weak force. So meaning here
the total force is equal to 0. So if you look at the definition for the first law Newton, jumlah daya, here is sigma is a total force ataupun jumlah daya dalam sistem ini adalah sama dengan kosong. Right? So maksudnya jasad ini akan kekal dalam keadaan tidak bergerak. Okey, ataupun kalau kamu tengok tadi, definition dia tadi ada juga menyatakan bahawa an object move, continue to move with the uniform velocity in the straight line unless it's external force acts on the system. So meaning here, if the no external force acts on the object, right? Object now is on the table, so the position of the ataupun kedudukan jasad ini akan kekal dalam keadaan macam ni jikalau tiada external force. Meaning tak ada external force ni maksudnya kamu tak pergi tolak dia ataupun kamu pergi tarik dia. So maksudnya kalau tak ada daya ni, maksudnya jasad ini akan kekal dalam keadaan diam. Ataupun jasad ni juga, katalah jasad itu sedang bergerak, okey. Dia sedang bergerak dengan constant V, okey, laju yang constant. Right? Okay, bergerak ke arah kanan, constant V. So meaning here, kalau constant V maksudnya acceleration tak ada pecutan, acceleration is equal to 0. Right? So jasad ini kalau tak ada daya luar, dia bertindak, dia akan kekal bergerak dengan constant V sampailah bila-bila. Itu maksud dia, continue moving with the constant velocity if no external force acts on the object. Okay, kalau yang ni dia akan dalam keadaan diam selama-lamanya selagi tak ada daya bertindak. Yang ni dia akan terus bergerak dengan constant velocity selagi tak ada no external force, pergi tarik ke, pergi tahan ke, jasad ini dia akan terus bergerak dengan constant V. So maksudnya kat sini, kalau kamu tengok definition here, dia punya perkara paling penting sekali adalah the total or net force is equal to 0. Daya bersih sekarang ni adalah kosong. Okay, contohnya jikalau saya berdiri, okay, tangan saya ni ditarik ke arah kanan katalah 10 Newton. And tangan kiri saya ditarik ke sana 10 Newton. Dan saya sekarang ni berdiri di atas katalah di atas lantai ke. So tak ada pergerakan, no motion for the upward, downwards, because the weight force is equal to normal force. But we have external force here, 10 Newton here. So meaning here, this is because to the right we have a plus 10 Newton, and this is minus 10 Newton, meaning cancel. So the total force here is equal to 0, maksudnya total force here is equal to 0, or F net, daya bersih, F net is equal to 0. So maksudnya jasad ini akan kekal dalam keadaan saya akan berdiri kat sini lah tanpa ada pergerakan. So this is macam mana kalau kita nak jelaskan, maksudnya kat sini the F net is equal to total force F is equal to 0. Right? And kalau kita tengok kat sini, untuk yang first law of motion ataupun hukum Newton yang pertama, dia akan ada satu item kat sini iaitu inertia. So apa itu inertia? So inertia is tendency object to resist any change in its state rest of motion. Maksudnya apa tadi? Kalau kita kembali kepada situasi kita terangkan tadi, so kalau situasi yang pertama ni, the first situation here is talk about the static object. Maksudnya dia tak bergerak because total force on the system is equal to 0. Dia tak bergerak. Yang ni dia bergerak. Okay, moving object. Okay, dalam keadaan bergerak. Tapi dia bergerak pada constant V. Sama juga dia punya total force ini sama dengan kosong. Sama juga sini total force is equal to 0. Right? Jadi kita tak boleh kata kalau jasad ini bergerak, dia mesti ada daya bersih. Bukan. Dia still juga ada daya tapi total force dia kosong. Right? So maksudnya kat sini kalau kita tengok tadi definisi bagi konsep inertia tadi,
tendency object to resist. Maksudnya, jasad ini, kalau dia dalam keadaan diam, selama-lamanya dia mau diam. Right? Sifat itu adalah kita rujuk kepada inertia. Okay? Inertia. Sama juga sini, jikalau jasad itu sedang bergerak, selama-lamanya dia mau bergerak. Okay? Kenyataan itu merujuk kepada inertia. Okay? Macam kamu kan, jikalau kamu sedang duduk di kerusi, biasanya untuk kamu bangun tu kamu memerlukan tenaga ataupun perlu melakukan kerja. Kalau kamu tak lakukan kerja, kamu akan kekal duduk di atas kerusi. Okay? Ataupun kalau kamu tidur pada waktu pagi, biasanya susah mau bangun. Okay? Kalau macam siapa ni? Alia ni kan, Alia Malik. Okay? Dia ada tanya, Sir apa khabar? Okay, saya khabar baik. Jadi contohnya kalau Alia tu, dia sedang tidur, tiba-tiba ada kelas pukul 7 pagi. Jadi kalau ikut Alia tu dia akan terus kekal mau tidur sampailah ke tengah hari, sampailah ke malam kerana ada sifat inertia dia. Tapi macam Alia ni seorang pelajar yang bagus, dia akan cuba bangun, pergi mandi, gosok gigi, pakai baju, siap dan pergi ke kelas. Betul tak Alia? Alia Malik. Because dia tanya saya apa khabar, saya khabar baik. Okay, so itu konsep inertia. Okay class, we go to the next slide. Right. Okay, mass. Yang tadi kita bincang mengenai inertia, the next ini kita bincang mengenai mass. So mass seperti yang kita ketahui, mass, simbol dia M. Kalau kita masih ingat lagi chapter 1, mass itu adalah salah satu basic quantity. Basic quantity, mass, unit dia adalah kita tahu adalah kilogram. So, is measure of body of inertia. Ya, kita boleh kaitkan mass ini dengan inertia sekarang ni. Ya, inertia yang kita katakan tadi sifat keadaan sesuatu jasad itu kalau dalam keadaan diam dia akan kekal dalam keadaan diam, ataupun kalau jasad itu dalam keadaan yang bergerak dia akan kekal bergerak. Okay. And scalar quantity, of course, because mass just only you consider the, let's say the 10 kilograms. Okay, no need to for you to ask the direction of the mass, right? Unit kilogram. Independent location maksudnya kat sini contohnya mass kamu katalah 50 kilogram. So kalau kamu ukur jisim kamu dekat bumi tu jisim kamu di bumi 50 kilogram. Jikalau lepas tu kamu pergi naik ke bulan, okay, moon. Kamu duduk kat sana, jisim kamu pun kekal 50 kilogram juga. Yang berubah sebenarnya apa? Yang berubah cuma weights, okay? Weight saja yang tidak tetap. Okay? Yang kamu ukur tu kan, weight is equal to mass time gravity G. Mengapa weight itu tidak berubah? Kerana weight itu dia bergantung kepada gravity G. Contohnya kalau di bulan tadi, mengapa jisim kamu di bulan dengan di bumi, di bulan dengan di bumi 50 kg, di bulan pun 50 kg. Tetapi kalau weight kamu, kalau di bumi, katalah weight kamu adalah 50 Newton, tapi weight kamu di bulan mesti less than 50. Mungkin kosong ke, mungkin 1 ke, ataupun lebih ringan. That's why kalau di bulan itu, kamu akan terapung because of gravitation G itu adalah lebih kecil, menghampiri mungkin kosong, okay, ataupun less than 9.81 meter per second, seperti yang kita ukur ataupun kita ada dekat persekitaran bumi. Right? Tapi mass itu kalau kamu tengok kat sini, dia berkadar terus dengan proportional to the inertia. Maksudnya apa? Meaning here, okay, objek katalah 10 kg mass, okay, maksudnya kalau kita ada satu lagi mass katalah 100 kg mass, mass M. So if you compare the magnitude of the mass here, let's say M1 and this is the second mass M2. Of course, mass 1 is less than M2, right? Mass 2. But the definition is mass is proportional to the inertia. Okay, berkadar terus dengan inertia. So, automatic kat sini,
Kalau dia berkadar terus, maksudnya jikalau jasad itu mempunyai jisim yang kecil, okey, jisim yang kecil maksudnya inertia pun dia adalah kecil. Tapi sini 100 kilogram. So maksudnya automatik kalau mass dia lagi besar, maksudnya inertia dia pun lagi besar. Okey, itu maksudnya mass proportional to the inertia. Maksudnya kalau kita tengok contohnya kalau kita ambil katalah ini sebiji buku. Okey. Dan satu lagi kalau kita ada sebuah kereta yang kita tahu kalau kereta tu jisimnya adalah lagi besar kan. Automatik kalau lagi besar dia punya inertia bagi kereta ni lagi tinggi berbanding dengan jisim katalah sini katalah buku books. Right? Itu yang dijelaskan berkaitan di antara mass and inertia. Okay, class. We go to the next slide. Okay, still lagi teori tak ada apa-apa perumus formula yang kita ni. Okay, ni equilibrium. Okay, seperti yang kita nyatakan untuk yang first law dia bincang mengenai total net force, total force is equal to 0 ataupun jumlah daya bersih ataupun F net is equal to 0. Ini merujuk kepada satu jasad yang berada katalah di atas satu atas meja contohnya, walaupun tak dikenakan daya, actually kalau kamu tak tolak ataupun tak tarik, still we have two force X on the object. We have a weight force and we have another force, normal force, right? Tapi oleh kerana normal force daya ke atas, upward force is equal to downward force, meaning N is equal to W or is equal to 0 kerana dia tidak bergerak. So ini menepati first law. Jadi dalam kes ini dia nyatakan sebagai kat sini jasad ini dalam keadaan equilibrium. Dia dalam keadaan apa? Tidak bergerak, seimbang. Because jumlah daya yang bertindak ke atas sistem ni adalah kosong. So ini yang dinyatakan dalam persamaan sini equilibrium particles, right? Merujuk kepada tiada pergerakan untuk first dia tak ada pergerakan statik. Satu lagi macam kes yang kedua tadi dia bergerak tapi bergerak pada constant velocity. Seperti yang saya nyatakan tadi itu merujuk kepada yang first law tadi. Okey. Jadi seterusnya untuk kes yang equilibrium ini contohnya macam saya baru nyatakan tadi, first kalau kita tengok kat sini, ini yang paling simple kalau kita tengok kita ada satu objek ni berada di tengah-tengah, lepas tu ditarik ke kanan F1 and ditarik ke kiri F2. So kalau F1 is equal to F2, maksudnya jasad ini tak bergerak. So dia dalam keadaan seimbang. Ini merujuk pada first law yang kita bincang tadi lah, maksudnya F daya bersihnya adalah sama dengan kosong. Or total force or net force or total force is equal to 0. So itu maksud dia. Alright. Seperti yang dinyatakan kat sini they are equal magnitude but opposite direction. Yes. Magnitude sama, cuma opposite direction. Meaning we have a positive, we have negative, meaning kita cancel dua-dua force ini. So jasad ini seumpama tidak dikenakan apa-apa force. Dia dalam keadaan static, diam di sana. Number 2, yang ni kita ada 2, yang ni kita ada 3. F3, F1 and F2. Tetapi kalau kita tengok, jasad ini tetap tidak bergerak juga. Contohnya kalau kita ada tadi, kalau kamu berdiri tadi, tangan kamu mungkin ditarik ke kiri, tarik ke kanan, dan mungkin satu daya ditarik ke sini, satu daya ditarik ke sini. Dasar ni kamu tak bergerak. So, tapi kat sini kita cuma ada 3 this is 3 force X on the system. So, kalau kita tengok rajah yang dia bagi kat sini, apa yang jadi adalah dia buat dalam bentuk triangle force. Maksudnya tadi kalau kamu rujuk kat sini, kalau kamu tengok dia buat dalam bentuk vektor kat sini so F1 to the right. So F1 to the right, and F2 to the downward. Daripada arrow hujung ke sini, this is F2
and F3 ke sana. So F3 ke sana. So kalau kamu tengok ketiga-tiga vektor ni membentuk satu triangle kat sini ataupun dia panggil sebagai closed triangle force. Tapi kalau kamu tengok total force ini adalah is equal to 0. So meaning jasad ini still tak bergerak. Okay. Ataupun mungkin dia bergerak tapi pada constant V. Right? Okay class. So next. Okay next. Ini dia kita ada 4 daya, 4 force. Particle in equilibrium as a result 4 force X on it. Yeah, F1 is downward, F1 to downward, F2 to the right here. Okay, F3 here is a upward. Okay, ke sana, and F4 is a to the left. So meaning here dalam bentuk apa kat sini kalau kita tengok akhir sekali dalam bentuk sini polygon. Poly is 5. 1, 2, 3. Sorry, 4. 1, 2, 3, 4. 4 force X on it. Alright. So now the total force is equal to 0. Maksudnya dia tidak bergerak ataupun bergerak pada constant V. Right. Okay, class. Right. Sorry. So next is okay, problem solving. Ini dah masuk dalam bentuk macam mana kita nak menggunakan first law equilibrium force. Okay. Di sini dia cadangkanlah berapa perkara, nanti kita tengok nanti bila kita selesaikan soalan, so kita boleh nampak dengan jelas. Okay, kalau saya rasa kalau ada contoh lagi senang kita nampak. Yes, kita tengok contoh kat sini. So kalau contoh ni saya rasa lagi jelas. Okay, saya tutup dulu sini. Tutup sini dulu. Okay. Kita ambil dalam bentuk apa? Contoh sini. Example here. Load of 250 kilogram hang a crane cable. The load is pulled by a horizontal force. Cable makes 30 angle to the vertical plane if the load as equilibrium calculate. Okay, katalah saya besarkan rajah ni, so kita nampak lagi senang. So kalau kita tengok kat sini, satu jasad itu kita gantung kat tali, lepas tu kita tarik dia dalam keadaan condong macam ni. Kita kalau tengok rajah dia, yes, condong pada angle 30 degree. So here we have angle 30 degree, right? 30 yeah, 30, and we have a external force. Okay, kita tarik ke sini dengan satu daya F. Okay, so seperti yang kita dah belajar the first part, so we have already discussed about the free body diagram, how you can use a free body diagram to find how many force X on the system. So now the system here is referred to the let's say this is object, let's say ball. So you external force, kamu gunakan satu force ini, kamu tarik dia ke sana pada sudut 30 darjah kat sini. So if the question asks you draw free body diagram, so meaning before you draw the free body diagram, you must consider how many force X on the system. Okay, how many force X on the system. So now, because we have the external force F, so this is F, and we have the connected, let's say this is tali yang mengikat, connected to the string here. So kalau kita tarik ke sana, so dia punya tension of the string ataupun tali ni ke arah sana. And this is object. Object must have a weight force. Okay, so now this is the total force. We have a 3 force. The first is come from the external force F. The second force is, yes, because this is object must have a weight force ke bawah. And connected to the string, so of course string ataupun tali ni dia ada tension arah ke sana. So if you draw the free body diagram here, so we have a external force F here. And we have the weight force here, direction to the downward. And we have the external force, condong ke sana, mesti sama sambung. This is tension of the string. So this is a free body diagram of the system. So we have a three force X on the object, right? Okay, so if you look at the kat sini, so first kalau kamu tengok kita ada
external force F, kita ada mg ke bawah, and kita ada T ke sana. Yang warna biru warna biru tu. So we have a 3 here. T, F and W. Wake force, external force F yang kita tarik bola itu and the T. Alright. Okay, so balik kepada soalan itu, apa dia kata? The magnitude of the tension in the cable. So meaning here dia nak cari berapakah dia punya tension of the string here. Berapakah dia punya T here. Okay. So dalam kes ini kita bincang mengenai first law okay. Kita bincang mengenai first law tajuk ni Jadi kalau first law, kalau kita kembali kepada yang awal tadi, first law dia bincang mengenai total force is equal to 0. Kita bincang mengenai ini. Mengapa total force is equal to 0? Kalau kita kembali ke rajah ni, ya bola ni tak bergerak. Kita pegang saja dengan satu daya F, dia tergantung macam ni. So maksudnya kat sini, kalau dia tak bergerak, so of course dalam sistem ini, total force here is equal to 0. Walaupun kita ada 3 daya kat sini, tetapi dia tak bergerak. So the total force is equal to 0 or daya bersih or net force is equal to 0. Right? Tapi soalan ni dia nak mencari berapakah dia punya tension of the string. Tension of the string here, first kalau kamu tengok, okay, kalau kamu tengok dia punya prosedur yang dicadangkan tadi kalau kita kembali kepada nota ni, kamu ke tadi ni. First dia kata sketch simple diagram, kita dah buat tadi. Sketch separate free body diagram, kita dah buat tadi. Choose the convenient coordinate axis, construct to resolve force and apply. Ni apa maksudnya kat sini. Jadi kita dah buat kat sini. Okay, sekali lagi kalau melibatkan force yang berada pada tension, force and W ni bukan berada pada paksi, so kita kena, apa perlu kita buat? Kita kena rujuk kepada seperti biasa kepada paksi Y and paksi X. Y and X axis. Okay. Jadi kalau tengok rajah tadi apa? Kalau kita tengok sini rajah ni tadi. Mana tadi? Sini. Okay. Inilah yang ada TY dan TX kat sini. Dia sudah resolve kepada TY dan TX. Okay. Jadi okay, kalau kamu tengok dekat nota tu, penyelesaian dia sini agak bukanlah panjang, tapi ya ini cara dia Ini yang dicadangkan dalam lecture note itu. Kamu boleh ikutlah kat sini kan, tak ada masalah. Alright. Cuma yalah kena buat table ni, component X, Y component macam kita buat resolving vector first chapter dulu, bukan macam ni lah. Tapi kalau sudah mahir ataupun mungkin kamu rasa okey, boleh kan, mungkin lagi lebih cepat, kita boleh gunakan cara yang lebih cepat. Contohnya kat sini kalau kita tengok, kamu leraikan dia punya 3 daya ini kepada paksi Y dan paksi X kat sini. Okey, katalah kita ambil kepada force saya buat kat sini Fx, daya pada arah X. Iaitu kat sini untuk W tak ada, because W ni dalam paksi Y tak ada. Okey, F, of course F. Okey, F pada paksi X, dia ke kanan. So kita ambil yang katalah positif lah. Okey. Lepas tu T ni kalau kamu tengok, dia berada di antara macam biasa pada paksi Y dan paksi X. Okey. Jadi kita boleh guna macam biasa, kalau T kat sini kita boleh guna segitiga kat sini pun boleh, ataupun kita boleh guna segitiga kat sini pun boleh. So maksudnya kat sini you can resolve T here, resolve T ni kepada arah TX. Because kita nak resolve T kepada TX kerana kita nak consider sekarang ni force sekarang ni hanya untuk pada paksi X sahaja. Tapi kalau kamu resolve T ni ke arah paksi X, TX ini negatif kerana dia ke kanan. Jadi kita okey. Ataupun kalau dalam keadaan yang senang untuk jasad ini tak bergerak, jumlah total force pada paksi X must is equal to 0. Jadi kini kita bincang mengenai X. Jadi untuk jadi kosong, mesti daya ke kanan tolak daya ke kiri mesti sama dengan kosong. So daya ke kanan dia apa? Ni, force F. Tolak daya ke kiri,
yang kita resolve ni, T kat sini, Tx, kita resolve kepada X, iaitu dia opposite sini. So, kita pakai Tx cos 30 degree. Dan is equal to 0 kerana net force is equal to 0, is equal to 0. So, this is Fx. Okay, yang kedua, kita lerai macam biasa, lepas X, ni kita lerai pada paksi Y. Tapi total pada paksi Y pun dia sama dengan kosong. Mengapa sama dengan kosong? Kerana tak ada gerakan ke atas dan ke bawah. Jasad ini dia dalam keadaan diam, tergantung macam ni. Jadi, how many force X on the Y exist? F ni hanya pada paksi X, tak ada paksi Y, cuma W saja, W ke bawah. Tapi kita ada satu daya T ni, kalau kita resolve kepada ke atas, iaitu sini Ty. Okey. Jadi Ty kat sini adalah T. Okey, saya sebenarnya kita tak perlu tulis saya tak perlu tulis kat sini Tx terus T saja. Because kita sudah resolve pada X kat sini So T you resolve T cos theta, meaning T to the X axis. Ty here is equal to T cos theta. Sorry, this is opposite not cos here. This is sine. Alright. This is sin theta. Sorry. This is sin theta. Alright. Sin 30. And untuk yang paksi Y, daya ke atas tolak daya ke bawah mesti sama dengan kosong. Right? So, daya ke atas kita resolve sini T kepada arah Y. This is Ty ataupun T cos theta. Cos theta. Theta is equal to 30 degree. So, 30 degree. Okay. Is equal to sama dengan mesti daya ke bawah. Kerana daya ke atas sama dengan daya ke bawah. Dia tak bergerak kan. Daya ke bawah kita cuma ada W, weight force. Okay. Jadi daripada sini, kita akan ada dua persamaan. Persamaan pertama dan persamaan kedua. So, biasanya dalam pengiraan ni, kita ada dua persamaan. Biasanya kita ada dua benda yang tidak ketahui. Mungkin kita tak tahu F ke, ataupun mungkin kita tak tahu T. Tapi of course kat sini kalau kita tengok, dalam soalan ini saya rasa dia bagi mass. Kalau dia bagi mass, maksudnya kita boleh cari weight force, because weight force is equal to mg. Okay. Jadi daripada persamaan pertama, okay, kita ada dua persamaan, ataupun kita boleh gantikan kat sini. Katakanlah kita ambil T here is equal to W is equal to mg and divided by cos 30, cos 30 darjah. Lepas tu kita masukkan T kat sini and kita boleh cari berapa force kat sini. Kalau dia mau cari force lah. Kalau tengok balik soalan sini, apa dia mau cari? Ingat, mungkin sama kan? Ya. Okay, dia mau cari force. Kamu boleh kira kat sini lah. Okay, nanti dapatlah. Nanti boleh tengok dalam nota kamu. Cuma saya tunjuk cara. Because cara yang tadi berbeza kat sini. Yang ni saya kita lebih proper lah. Kamu buat table kalau kamu tak jelas. Sebenarnya sama juga kalau kamu buat kat sini. Tak ada masalah ni. Dia leraikan pada paksi X. Kalau kamu tengok sini, ya saya leraikan pada paksi X kat sini. Lepas tu dia leraikan pada Y component. Dan sekali kita kena ada dua persamaan. This is first equation and this is second equation. So mana-mana satulah. Kalau yang ni saya rasa kalau kamu sudah mahir, mungkin boleh terus kat sini lah. Step by step tu dia punya lebih cepat. Maksudnya kat sini dah keluar persamaan dan boleh guna kaedah gantian untuk mencari dia punya nilai TF ataupun T. Tapi kalau kita kat sini dia agak panjang lah kan. Kalau kamu tengok dia agak panjang dia punya calculation ni daripada awal tadi. Okay, rajah ni. Okay, resolve. Tapi bergantung pada kamu lah. Kalau kamu rasa. Tapi yang ni lebih selamat lah dia step by step. Selamat. Cuma kalau exam kita cuba jimatkan masa. Macam saya tadi saya terus keluar persamaan ni. Okay, terus saya boleh gantikan dalam persamaan untuk cari nilai F. Okay, kelas? Okay, jadi ni saya rasa untuk yang first law. First law. Okay, banyak lagi contoh kat sini. Kita boleh tengok nanti. Okay. Tak boleh buka file sekejap. Okay, boleh Okay, saya nak pergi terus kepada yang second law. Alright? Actually
bergantung kepada soalan ya. Macam ni dia berkaitan dengan second Newton law. Tadi kita bincang mengenai first law. This is second Newton law. So second Newton law dia punya penyataan dia adalah okay, the rate of change linear momentum of moving body is proportional to the resultant force is that the same direction. So panjang dia punya definition dia ya. Cuma dia nak kata kat sini F proportional to the dp dt. dp dt is apa saja kalau kita bahagi dengan dt tu dia merujuk kepada rate kadar betapa cepat berapa lambat. This is the rate change of momentum. P is momentum momentum. Kita dah belajar sebelum ini chapter 3 momentum and impulse. Okay, T is time interval. dp is change of momentum. Meaning here kalau saya buat kat sini okay, persamaan ni juga dia merujuk kepada dp here is a momentum akhir tolak dengan momentum awal mu divided by time t. So this is equal to F. Right? Okay, kalau saya ringkaskan kat sini. Okay, dia kata second Newton law, force is equal to mv minus mu divided by time t. Kalau saya boleh ringkaskan lagi kat sini, saya keluarkan m. So m here, this is v minus u divided by t. Tapi kalau kamu perasan, okay, v minus u divided by 2 ni sebenarnya sama dengan, this is m Ini ni yang saya bulat ni sama dengan a. That's why kalau kamu tengok the second Newton law ni, kalau kita bincang second Newton law, is satu rumus yang kita dapat iaitu force is equal to ma. Apa yang dimaksudkan kat sini? Kalau yang first law Newton, dia bincang mengenai force, total force ataupun jumlah daya sama dengan kosong. Tapi jikalau kita tengok kepada second Newton law, law of Newton, kita bincang mengenai force kat sini, dia tidak sama dengan kosong. Okay, force is not is equal to 0. Kalau yang, okay, okay, sebelum tu saya ada tanya ya. Okay, so kenapa T sin 30? Okay, yang C 30 yang tadi kita tengok kita tengok slide sekejap saya terperasan soalan kamu tadi. Mana soalan tadi Okay, contoh tadi. Oh, yang sini kan? Okay. Saya rasa apa yang ditanya oleh apa tadi Alia ni, okay, dia pakai segitiga je ni Alia, kamu tengok segitiga kat sini. So sekarang ni, ini T ini T. Okay, T ni, T kat sini kan? T kat sini. Sekarang ni kita nak resolve T ni ke arah X. TX. Dan dia opposite kan? Kalau opposite macam kita tengok tu kan. Tapi kalau pakai segitiga ni pun sama juga. Sebenarnya memang dia terbalik Dulu sebenarnya, kalau kita bincang, macam apa saya kata hari tu okay, macam saya katakan, saya segitiga ni saya buat dalam bentuk macam ni lebih jelas this is hypotenuse. T is a hypotenuse. Okay. And this is angle theta. Okay, biasanya angle theta tu kalau saya buat sebenarnya contoh kat sini kan. Ni angle theta kat sini. So kalau T here, kalau kamu resolve dekat arah X this is TX. And this is T, resolve T here, T is T, Y. So sini TX kia merujuk kepada T because opposite, so T sin 30. Dia terbalik kan. Dulu biasa kalau TX cos kan. Tapi depend lah because dia pakai sudut kat sini. Tapi kalau 30 degree ni, okay, 30 degree tak kat sini. Tapi dia duduk kat sini. Kat sini 30 degree. So sini akan jadi cos lah. Beza tu saja. Okay Alia Okay. Okay. So, okay, kita teruskan. Saya rasa saya menjawab persoalan yang ditanya oleh Alia tu kan. This is matematik Macam biasa kita tahu matematik dia pusing macam mana pun dia tetap sama. Okay. Tak ada yang kata yang dia
bertukar-tukar, tetap sama. Cuma angle soalan ni dia pakai angle kat sini. Okay, angle di sini. Bukan angle yang di sini. Biasa saya tunjuk contoh tu angle kat sini. That's why dia bertukar di antara cos and sin. Okay, so kita teruskan lagi. Second Newton law yang tadi Okay, mana tadi second Newton law? Okay. Ataupun okay, yang saya tulis kat sini Okay. Jadi kat sini second Newton law ni, kalau first law dia bincang mengenai force is equal to 0. Okay, bagus. Alia sudah faham. Okay. Kalau second Newton law dia bincang mengenai net force tu tidak sama dengan kosong. Maksudnya kalau ada satu jasad itu, okay, dia akan ada satu daya bersih. Force. Jadi kita tahu kalau ada satu daya bersih, dia mesti ada pecutan. Katalah ini mass tak berubah tiba-tiba ada F. Jadi semestinya dia akan ada acceleration A. Okay. Contohnya tadi kalau saya bagi, yang first law, saya berdiri, tangan saya ditarik katalah ke kanan 10 ke kiri 10 Newton. Lepas tu tangan saya ditarik ke kiri 10 Newton, ke kanan katalah 2 Newton. Berbanding dengan saya berdiri, kes yang kedua, tangan saya ditarik ke kanan ke kiri 10 Newton, ke kanan pun 10 Newton. Okey. Jadi kalau saya nak bandingkan mana satu merujuk kepada first or second law Newton, first law merujuk kepada saya tak bergeraklah, or total net force is equal to 0 because daya ke kiri 10, daya ke kanan pun 10. Tapi kalau tangan saya ditarik ke kiri 10 Newton, ke kanan 2 Newton, so meaning we have a net force here. Saya akan bergerak ke kiri sebanyak berapa Newton bersih? 10 tolak dengan 8, iaitu saya akan bergerak ke kiri, 10 tolak dengan 2, 8 Newton. Saya akan bergerak ke kiri dengan daya bersih yang baru iaitu 8 Newton. Ini merujuk kepada second law because dia ada daya bersih. So kalau ada daya, dia akan ada acceleration. That's why second Newton law tu memang perkaitan rapat di antara F is equal to MA. Okay, saya sejelas untuk yang second Newton law. Okay, untuk lebih detail dalam nota ni dia banyak dah cerita. Saya cuba ringkaskan. Okay, kita tengok nanti. So, ini matematik sebenarnya dia nak buktikan ni lah kan. Dia nak buktikan persamaan akhir ni. Tapi saya sudah ringkaskan tadi tu. Kalau kamu nak detail boleh tengoklah yang di atas ni bagaimana matematik dia. Cuma untuk yang saya jelaskan kat sini bagaimana rumus ini boleh kita kaitkan. Ini actually this is not the second Newton law. Kalau kita keliru. Ini bukan Newton law. This is kalau kita katakan sebagai produk. The Newton law dia berasal daripada force is proportional to the rate change of momentum. So saya dah buktikan tadi. Saya dah potong sini tadi. Saya dah buktikan last kali kita akan dapat rumus ini. Alright. Okay kelas. Nak pergi cepat sikit Kita dah berapa dah? Okay, dah hampir dah. Nak 15 minit kena 1 jam Okay. Okay, definition boleh tengok sendiri Nanti dalam tutorial kita lebih detail nanti. Okay. Okay. Okay, contoh nanti kita akan tengok contoh contoh sekali because saya nak pergi terus kepada third Newton law. Ini contoh saya semua dalam nota ni. Okay, nanti kita boleh tengok dulu. So dalam tutorial face to face nanti kita akan bincang detail Okay, ini merujuk kepada third Newton law. Right? Third Newton law. Okay, sekejap saya punya laptop bateri hampir habis. Saya kena sambung dia punya charger dulu sekejap. Okay. Okay class So continue the third Newton law. So the third Newton law, okay, every action force have a reaction force is equal to magnitude but opposite direction. So apa persamaan dia ataupun apa dalam bentuk penyataan rumus FAB.
is equal to minus FBA. So, saya cuba ringkaskan kat sini. So, the third Newton law, dia bercerita mengenai, Newton law. This is Newton law of motion. Dia bercerita mengenai action and reaction. Apa maksud dia? Maksudnya kat sini, contohnya, jadi kalau saya ada satu permukaan, saya letakkan katalah ada sebiji bola di atas meja. So kalau ikut third Newton law, dia kata, bola ini dia ada berat, mass. Mestinya bola ini akan memberi daya berat, weight force ke atas meja, weight force. Dan meja akan balas balik, this is a reaction, balas balik dengan satu daya yang sama, iaitu ke atas, yang kita rujuk kepada normal force tu kan. Dan oleh kerana normal force is equal to weight force, jasad ini tidak bergerak, iaitu balik kepada first law yang kita ada tadi, or total force is equal to 0 ataupun total net force is equal to 0. Okay? So dalam kes ini, kalau kita tengok, dia ada perkaitan di antara, action and reaction. Pernyataan ni bagus action and reaction. So mana action, mana reaction? Kalau dalam rajah ini, inilah action dia, bola tu, kita bermula dengan bola ya. Ball itu mengenakan force kepada meja. This is action. Right? And reactionnya, meja tu balas balik dengan daya yang sama, yang kita rujuk kepada N kat sini. So this is reaction. Di mana kalau kita gambarkan force yang diberikan kepada bola, saya buat BA, B ball to the table, this is a table di atas meja, ball to table, FBT ke bawah, mass is equal to negative F table to ball. Ini persamaan dia. This is action and reaction. Ini merujuk kepada action, ini merujuk kepada reaction. Tapi jumlah dia sama. Katalah 10 yang dibagi oleh 10 Newton dibagi oleh bola kepada meja, meja akan balas balik 10 Newton juga, tapi negatif because opposite direction, ke atas. Kelas. This is a third Newton law, right? Third Newton law. So kalau kamu tengok kat sini, dia bagi contoh kamu tekan dinding, first tangan akan beri force kepada dinding, and dinding akan bagi balik. FAB and FBA. Magnitude dia sama, cuma arah saja yang bertentangan. So we go to the next slide. Ini macam ni buku di atas meja ya. First action tu dia merujuk kepada force by book on the table, action, and dia akan balas balik force by the table on the books. This is reaction. This is action. Right? So next, kalau kita tengok, this is horizontal surface macam saya bagi contoh tadi. Weight force, kalau kita tengok sini, dia merujuk kepada force object on the table, action, and normal force sini merujuk kepada force table to the on the object. So continue. Inclined plane seperti yang kita dah bincang sebelum ni dalam tutorial yang sesi face to face, saya dah bincang sebelum ni nanti mungkin kalau sempat kita akan tengok contoh ya. Ini saya nak terangkan sebelum kita habis tengok contoh nanti ya. Kelas. Yang ni biasa juga keluar dalam exam. First kita menaiki lift lift moving upward at uniform velocity. Saya rasa kamu ada pengalaman naik lift. Bila kamu duduk di atas lift lift masuk bukan duduk atas masuk dalam lift. So sebelum tu lift kamu tekan dan lift itu bergerak ke atas dengan uniform velocity. So kalau dia bergerak ke atas, dia mesti ada pergerakan This is ada pergerakan, tapi uniform velocity dia merujuk kepada
acceleration is equal to 0. Dia tak ada pecutan, dia constant velocity. Velocity-nya tetap sama pada bila-bila masa. So meaning here, dia bergerak ke atas, maka kita pakai AY ke atas, tak ada pecutan ke atas sama dengan kosong. Ataupun oleh kerana second Newton law cakap F is equal to MA, jadi kalau A is equal to 0 untuk constant uniform velocity, jadi total force keluar yang ini, Fy is equal to 0. Okay. Jadi dalam kes ini, jikalau kamu berdiri di dalam lift, ada dua daya yang bertindak, iaitu daya berat kamu ke bawah, mg, and the second force is a normal force. Because kamu pijak lantai lift ni kan, dia balas balik kan. Okay, kalau tadi third Newton law tu action and reaction. Jadi kat sini persamaan dia, oleh kerana kamu tak bergerak dalam lift ya, daya ke atas tolak dengan daya ke bawah iaitu weak force W is equal to 0. Tapi oleh kerana tak bergerak, maknanya normal force is equal to W is equal to 0. Alright? Okay. This is the motion of a lift if the lift moving upward at a uniform velocity. Okay. We go to the next situation. Okay, the next situation here is a lift moving upward at constant acceleration. So meaning here constant acceleration, we have the value of acceleration. Dia naik ke atas dengan satu nilai pecutan yang tertentu, katalah A. So meaning here, kamu mesti ada daya bersih. Ini merujuk kepada katalah second law. Yang tadi kan ada daya bersih. Tapi untuk dia naik ke atas, dia mesti ada net force. Tapi yang bertindak ke atas kamu sekarang ni cuma ada dua daya sahaja. So you have only two force. We have the weak force ke bawah and net force. Tapi lift ni sedang naik ke atas. So kita guna persamaan sini. Because kamu ada dua daya, oleh kerana dia naik ke atas, maksudnya daya ke atas mesti lebih besar daripada daya ke bawah. Daya ke atas kita cuma ada apa? Normal force. Daya ke bawah kita cuma ada weak force. Right? So meaning here, oleh kerana dia naik ke atas, meaning daya ke atas, normal force must greater than weak force. Tapi dalam bentuk persamaan kita buat daya ke atas, normal force, minus weak force, daya ke bawah, akan menghasilkan satu daya bersih, force or net force. Saya tulis kat sini. Tapi force kita tahu, second Newton law is equal to MA. Kerana apa? Dia memecut, mesti ada memecut. Asal saja dia ada daya bersih. Ingat ya, if you have a net force, you must have a acceleration. That's why yang kita pakai yang second Newton law tu F is equal to MA. Jadi kat sini, kalau kita nak cari nilai N kat sini, okay, pindah sajalah mg tu ke sana. Jadi N here is equal to MA plus mg, ataupun dia keluarkan M kat sini, M is equal to A plus G. Sebenarnya kamu boleh melihat ya, jikalau kamu letak pengukur, biasa penimbang yang mengukur jisim kamu tu, ataupun mengukur berat okay, bacaan skala ataupun bacaan jarum penunjuk berat kamu tu, dia merujuk kepada baca N kamu kat sini. Nilai normal force kat sini. Maksudnya kat sini, okay, the first situation yang kita ada tadi the first situation yang lift itu dia bergerak kepada constant velocity, maksudnya acceleration is equal to 0. N kamu cuma sama dengan mg. Katalah N berat kamu dapati, katalah saya bagi contoh 50 Newton. Jikalau lift itu bergerak ke atas pada constant velocity maksudnya lift itu tidak memecut. Tapi the second situation, lift itu tiba-tiba memecut ke atas. Tadi lift itu tidak memecut, dia constant. Kamu dapati, ataupun kamu akan merasakan apa? Kalau dia memecut ke atas, lift itu, kalau kamu naik lift, dia semakin laju. Kamu dapati apa? N ini, MA plus mg. N is equal to MA plus mg.
Perbanding kalau yang kes pertama tadi, lift itu tidak memecut. N dia cuma apa? mg sahaja. Apa bezanya kat sini kalau kamu tengok? Kat sini ya, merujuk kepada apa? Jadi kalau lift itu naik, okey, lift itu apa? Lift itu naik ke atas dengan constant velocity, berat kamu katalah sini saya ambil contoh 50 Newton. Tetapi tiba-tiba lift itu semakin laju ke atas. Second situation, kamu dapati nilai N ni lagi besar. Maksudnya kat sini apa? Kamu akan rasa tiba-tiba jasad kamu tu semakin berat. Katalah mungkin menjadi 70. Contoh saya bagi 70. That's why bila kamu naik lift, bila kamu tekan, lift itu naik ke atas. Kalau dia memecut dengan constant velocity ataupun tak ada pecutan, kamu merasakan berat kamu okay, maintain. Tapi tiba-tiba lift itu naik ke atas dengan laju sedikit memecut, kamu dapati kamu akan rasa berat badan kamu semakin bertambah. Jadi kalau jarum ada penimbang tu akan menunjukkan berat kamu semakin bertambah. Okay, we go to the next situation. Okay, lift itu, okay, lift moving downward. Ni lift itu turun ke bawah. Tetapi constant acceleration. Constant acceleration maksudnya apa? Maksudnya dia ada pecutan. Okey, ada pecutan. That's why kita pakai the second Newton law perkaitan tadi Tapi oleh kerana dia lift itu turun ke bawah, maksudnya apa? Daya ke bawah or weight force must greater than normal force. That's why kat sini dia buat W minus normal force is equal to MA. Because dia kata ada acceleration. So kalau kamu tengok kat sini, kalau kita nak cari nilai N merujuk kepada apa yang kamu rasa kepada badan kamu. Semakin ringan ke semakin berat. Jadi N kat sini akan jadi apa? N is equal to kat sini Sebenarnya sama di sinilah. Cuma saya cuba ni balik. Apa? M G minus M A. Kalau yang kes yang B tadi, dia plus ni minus. Maksudnya apa? N ini semakin rendah. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu naik lift, tiba-tiba lift itu memecut turun ke bawah, kamu dapati badan kamu tu akan menjadi semakin ringan. Ya, kamu boleh rasa. Berbanding dengan kalau kamu naik lift itu sedang memecut ke atas, badan kamu menjadi semakin berat. Okay? Sini dia kata, N is also apparent weight. Maksudnya, N apparent weight maksudnya berat kamu berubah-ubah. Berubah tu maksudnya apa? Kalau naik ke atas lift memecut, badan kamu akan terasa ringan. Jika kalau lift itu turun ke bawah dengan pecutan A, badan kamu akan menjadi semakin ringan. Okay, so we go to the next situation here. Okay, tak ada dah. Okay, ini contoh Okay, contoh nanti. So satu persoalan lagi, apa kata jikalau apa? Kalau saya bagi satu situasi lagi, lift itu tiba-tiba putus, apa jadi? Lift itu tiba-tiba putus. Maksudnya kalau putus, kamu akan jatuh pada satu pecutan free fall, iaitu pada A is equal to 9.81. Apa jadi? Ini pun boleh kamu pengalaman lah, tapi tak boleh lah kan. Bahaya kan kalau lift itu putus jatuh. Cuma kalau dari segi pengiraannya, kalau jatuh ke bawah, lift itu putus. Maksudnya apa? Okay, mesti ada daya bersih, F net. Tapi ke bawah maksudnya W is greater than N. Maksudnya W minus N must have a net force is equal to MA. So cuba kita tengok pengiraan dia macam mana. Kalau list itu putus, jadi kita nak cari N. N ni maksudnya apa yang saya katakan tadi, apa yang kamu rasa kepada badan kamu. Jadi N here is equal to apa? W minus MA. Tapi N here because W is equal to G minus MA. Tapi kat sini kata-kata tadi, kalau kamu lift itu putus, kamu akan bergerak kepada A itu 9.81. Jadi maksudnya kat sini nilai apa? A kat sini sama dengan 9.81. Sama juga ni sama dengan 9.81. Apa jadi? N is equal to 0. Maksudnya kamu akan kehilangan berat jikalau lift itu putus. Jadi maksudnya jikalau lift itu putus, kamu akan kehilangan berat, kamu akan mungkin terapung kat dalam lift lah. Dari segi pergerakan matematik menunjukkan because kamu kehilangan berat. This is kalau penggerak kat sini lah kan, matematiknya N is equal to 0. Right? So bagaimana situasi ini kalau kita tengok
Dalam lift ini bagaimana dia punya normal force itu, okey, berubah-ubah mengikut kepada pergerakan, arah pergerakan. Okey kelas? Okey, jadi keseluruhannya kita dah sentuh ya, berkenaan dengan first law, second law and the third law. Kalau saya boleh ringkaskan, kalau yang first law tu, okey, Newton law this is Newton law. Okey, kalau first law dia bercerita mengenai apa? Total force is equal to 0 or total net force, sorry, this total so this is total ataupun daya bersih sama dengan kosong. Kalau the second Newton law, dia bercerita mengenai apa? Force or force is equal to, this is not the second Newton law, actually macam saya kata tadi, actually force is proportional to the change of moment, the rate change of momentum. Tapi saya pakai inilah, maksudnya dia ada daya bersih F. Kalau yang first law, dia daya bersih dia sama dengan kosong. Okay. Kalau the third Newton law, dia bincang mengenai action reaction. Okay, maksudnya force A, B, dia akan balas balik dengan force yang sama. Sorry. Okay, potong sini padam dulu sini. Okay, force yang sama, tapi arah bertentangan. Saya buat sini F, BA, positif, negatif. First Newton law, second Newton law, and third Newton law. Okay, so jadi sebelum kita habis, okay, saya ingat saya nak tengok satu contoh lah. Kita terus contoh satu soalan yang kita ambil daripada tutorial ya. So dia lagi kita nampak lebih lagi ni Saya nak tengok contoh terus kepada tutorial ya. This is tutorial 1 Tutorial 1. Okay. Okay, kita ambil satu contoh lah nanti kita dalam sesi face to face nanti kita boleh bincang. Okay. Okay. Saya nombor 8 Nombor 7, okay. Nombor 8 saya rasa. Kita cuba question number 8 Okay. Okay, secara ringkas kalau boleh saya baca kat sini. Of 4 kg, this is object block A in the rough surface. So, ingat kalau rough surface, so kita kena consider lah dia punya friction force. In inclined plane is connected to the free hanging mesh. So dia sambung dengan pulley system hanging mesh kat sini. Okay, soalan ni bagus because ada benda yang perlu kamu tahu nanti. Frictionless pulley action figure. Okay, when the object is released from the rest, okay, object A is slide down in the inclined plane with the friction force 6.6 Newton, right? So, okay, soalan ni kalau soalan macam ni saya akan tanya dulu. Biasanya saya akan tanya berkenaan dengan saya suruh pelajar tu draw free body diagram. Biasa macam tu. So, seperti yang saya bagi tahu kelas sebelum ni kalau kita ada two part here. Okay, the first part is the object A, the second part is object B. So, if you draw the free body diagram, maksudnya kamu ada dua free body diagram lah. So, first object A. Because the direction of the object A is to downward, so meaning the friction force is upward. Arah friction force tu ke atas lah. Dan dia disebabkan objek tu bergerak, maka dia adalah kinetic friction lah, ataupun kita buat sini FK. Right? So, how many force acts on the system here? How many force act the system? So, seperti biasa untuk objek A, kita ada weak force ke bawah and kita ada normal force ke atas. Okay, and this is tension because connected to the string. So, tali itu tarik ke bawah, that's why T ke sana. Jadi, if you draw the free body diagram for the first part for object A here is, so we have okay, N ke sana. So, we have a N. Okay, you see arah sama N. And we have a friction force ke sana. Friction force, FK, kinetic friction. And we have a tension of the string, T. And we have a weak force, direction to downward, W. Right? So this is the free body diagram. Tapi macam ini saya lukis tengah tangan. So make sure kalau kamu jawab soal exam nanti guna pembaris, mesti lurus.
and sama. And the second part, we have a hanging mass. So we have a object with force direction downward and connected to the string. Connected to the string meaning because ketegangan tali itu because ditarik ke bawah, the tension of the string tu ke atas. Right? So now if you draw the free body diagram for the second part or object B here is we have only two force. We have a tension direction upward and the wake force direction to the downward W. Okay, kelas kan? Okay, so now this is free body diagram. Okay, saya tak nak menjawab penuh soalan nanti dalam sesi face to face kita bincang lebih detail kan, ataupun nanti kita akan bincang, saya akan buat satu sesi lagi channel okay, kita nak bincang tutorial 4 right. So dalam sini antara perkara ya yang perlu kamu tahu ya, first saya nak bagi tahu kat sini kalau kita ada connected string ya, pulley system yang saya bagikan dua bahagian tadi kan, saya bagikan dua bahagian untuk yang objek A dan objek B kat sini. First tension kat sini sama dengan tension kat sini. Okay, dan saya kata this is T1, tension 1, this is tension 2 because dia tali yang sama ya, cuma dipisahkan ataupun disambung pulley system pulley Okay, jadi T1 is equal to T2. Jadi T kat sini sama T kat sini. Okay. Dan jikalau dia bergerak ke bawah, ini bergerak turun, ini turun terus ke bawah, dia ada acceleration. Katalah acceleration untuk objek A, di sini dia ada acceleration untuk objek B. Sama juga acceleration ini adalah sama. Let's say this is A acceleration for object A and this is acceleration for the object B. So acceleration for the object A is equal to acceleration for the object B. So ini yang perlu kamu settle dulu ya. Sebelum kamu biasa dalam pengiraan ini dia akan cari nilai A ke, nilai T ataupun nilai mungkin apa-apa nilai. Cuma dua konsep ini perlu kamu jelas dulu tension and acceleration. Right? Saya rasa kita pun dah 1 jam tidak apa, just pengenalan. Nanti dalam sesi face to face nanti kita akan tengok. Cuma kat sini apa ni, Alia kata nombor 3. Okay, tapi tak apa, yang ni kamu kena settle yang ni dulu Okay, so setelah sebelum kita habis kita tengok permintaan apa Alia ni. Number 3, question number 3. Mana number 3? Okay, number 3. So, number 3. So, why number 3? Alia, sorry. Okay, sebelum kita habis question number 3. Okay, 30 kg block is placed at an inclined plane with the angle 20 and horizontal as shown in the figure. The coefficient of kinetic friction between the block in inclined plane is 0.2. So, okay, so we have a diagram. This is a position of the object, 30 kg. So, free body diagram. Yeah, free body diagram. First, you have a wake force W, and we have a normal force 90 degree to the normal force, 90 degree to the surface here, and we have this is a inclined plane. Ada friction tak? Yes, because dia turun ke bawah maka dia akan ada friction ke sana. So if you draw the free body diagram here, so we have a normal force, we have the friction force, and we have a wake force. Actually jasad ini turun ke bawah, sebenarnya dia ada force external force ataupun dia bergerak sendiri. Yang bergerak sendiri itulah kalau kita nak kat sini kita akan pakai apa? Okay, segitiga kat sini kan. Okay, lepas tu kalau kita buat segitiga kat sini, okay, ni segitiga kan, 90 degree. So this is 20 and this is also 20. So now the force that can make object moving downward here, force dia yang menyebabkan jasad ini turun ke bawah adalah force ini sama dengan force di sini. Dia sama, vektor yang arah sama, vektor yang sama. Jadi macam mana kamu nak cari force kat sini? Kamu boleh cari force kat sini. Because kita boleh guna segitiga trigonometry kat sini. Macam mana kita nak pakai kat sini? Kalau kita tengok, because force kat sini, because W dia bagikan is 30 kg mass. So meaning kita boleh cari wake force lah. Because wake force is mass times G. 30 times 9.81. So kalau kat sini, force kat sini adalah sama dengan W. Because opposite sin
30. So W kamu kira kat sini lah, ganti kat sini. So bila kamu boleh kira dia punya F. F inilah yang menyebabkan jasa ini turun ke bawah. Ini kamu boleh kira sendirilah guna kalkulator nanti. So this is okay. Okay, this is number 1 draw. Number 3B, kinetic friction. Yeah, because bila kamu dah kira kat sini kamu dah tahu kat sini, force kat sini iaitu W sin 30, dia turun ke bawah, tapi ada friction ke atas. Jadi dia suruh cari kat sini, what is the kinetic friction? Okay, kalau formula kinetic friction, apa rumus dia? F is equal to nu time normal force. Nu, dia bagi 0.2. Okay, untuk kes ini, nak cari friction force, this is kinetic because dia bergerak, 0.2. The problem here is N. N is a normal force. So if you look at the diagram here, where is the normal force? This is normal force. So untuk cari normal force, kamu boleh guna segitiga kat sini. Cuma normal force kat sini, kita boleh ambil pakai segitiga ni, dia ke bawah kan. Because jasad ini tak bergerak ke atas, tak bergerak ke bawah. That's why N kat sini sama dengan kata-katalah N yang ke bawah ni. N ke bawah ni, kamu boleh resolve W ni pada arah bawah sini. Right? Boleh kan? Jadi, kalau saya masuk kat sini, this is nu is 0.2. N here, N kat sini adalah N yang kau pakai segitiga ni, dia adalah adjacent. W adjacent maksudnya W cos 20. So, gunalah kalkulator, bolehlah cari 0.2 times W is a mass is a 30 kg, G is a 9.8, 1 time cos 20. So, dapatlah cari dia punya kinetic friction, FK. Okay, permintaan Alia tadi question number 3. Tapi tidak apa, yang ni detail dalam sesi face to face. InsyaAllah next week kita akan bincang lebih detail. Mungkin dalam 2-3 hari lepas ni saya akan buat satu sesi khas untuk bincang tutorial 4 secara online. So, saya rasa kita dah hampir 1 jam lebih. Untuk malam ini, itu saja. Okay, selamat malam, selamat berhari Minggu. Okay, jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.